जय माँ मानेकेश्वरी। आपन मानन के समस्तम के मोर जुआर। नुआ वर्ष और मकर संक्रांति रे आजी मु कालाहांडी को आसी बहुत खुशी। यही अवसर रे कालाहांडी रो सुपुत्र अमेर शहीद रेंडो माझी को प्रति मोर गभीर श्रद्धांजलि अर्पण करुछि। 90 दशक रे बिजू बाबू मुख्यमंत्री भाव रे कालाहांडी आसी थिले। सेते बेले भवानीपटना रो स्टैच्यू चौक रे तांकू पत्थर माड़ो हुई थिला। बिजू बाबू को नाको फाटी रक्त बाहरी थिला। बिजू बाबू को पुओ भावरे मु तांकू से घटना विश्व रे पहुंचारी थिली। से कोई थिले नथिंग टू बी वरीड। बिजू बाबू कहू थिले आई कोट कालाहांडी बासी मोते बहुत भलो पाती। मु मध्य कालाहांडी को बहुत भलो पाया। कालाहांडी रे मोर जेती की बिंदु रक्त पड़ीची। कालाहांडी रो विकास पाई मु तारो 10 गुण अधिक परिश्रम करिबी। अनकोट एथिले आमरो प्रिय नेता बिजू बाबू। 2000 रे मु जेते बेले उड़ीसा मारो सेवा पाई सुजोग पाई थिली। सेबे थारू बिजू बाबू को यही कथा सबु बेले मो मनु को आसी थाए। यह कालाहांडी रो विकास पाई मोते मर्ग देखाई आसी छी। 10,000 परे कालाहांडी रो छाप बड़ो लीची। किछि लोक कालाहांडी को गरीबी रो लेबोरेटरी करिबाकू चाहूथिले, किंतु कालाहांडी रो छाबी आजी उज्जवल होई छी। कालाहांडी आजे सारा देश पाई विकास रो मॉडल होई छी। नुआ उड़ीसा पाई बात दिखाई छी। कालाहांडी रो चासी जनसाधारण समस्त आत्मा विश्वास परिश्रम जोगु या संभव होई पारी छी। कालाहांडी आज कृषि क्षेत्र रे आगुआ रही छी। आज जलसेचन सुविधा 3 गुण बढ़ी छी। भूकर भूगोल आज भात हांडी होई छी। देशर खाद्य सुरक्षा रे गुरुत्वपूर्ण अवदान रखी छी। देश रो 10टी राज्य पीडीएस सिस्टम को जेटिकी चावल देउछंती। कालाहांडी एक थारू अधिक चावल देउछि। गत वर्ष प्रोक्योरमेंट समय रे कालाहांडी रो चासी को बैंक पासबुक को 1200 कोटी टंका डायरेक्ट दिया जाय छी। सही परी 2000 रे कालाहांडी रे शिशु मृत्यु हार 76 per 1000 थिबा बेले मात्र मृत्यु हार 432 थिला। एबे शिशु और माँ मान को पाए
ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଏବଂ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାର କମିଛି। ଆମେ ଆଜି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିଶୁ ଓ ମା'ମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିଛୁ। 2020ରେ କାଲାହାଣ୍ଡି ସାରା ଦେଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହୋଇପାରିଛି। ମାଛ ଚାଷରେ ଦେଶରେ ବେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହୋଇଛି। କାଲାହାଣ୍ଡିର ଆଜି ଏହି ରୂପାନ୍ତର କାହା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଏଥିରେ ସରକାର ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଅବଦାନ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅବଦାନ କାହାର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି? ସେ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନଦୀ ମା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ। କାଲାହାଣ୍ଡିର ଜୀବନ ରେଖା। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ପ୍ରତି ଜଳବିନ୍ଦୁ କାଲାହାଣ୍ଡିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେହରେ ତାର ପାଣି ରକ୍ତ ହୋଇ ବହୁଛି, ଖୁସି ଦେଇଛି, ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି। ମା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏଠାରେ ଏକ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଓ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏ ମ୍ୟୁଜିୟମ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କାଲାହାଣ୍ଡିର ରୂପାନ୍ତରର କାହାଣୀ କହିବ। ସେହି ପାର୍କ ଭିତରେ ମା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ମନ୍ଦିର ରହିବ। ଆମର ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଯିବେ, ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ତୋପାୟା ବି ଜଳବିନ୍ଦୁକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାକୁ କାଲାହାଣ୍ଡିର ବିକାଶରେ ପୁରା ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ପାଣିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ। ଘୁମରା ଓ ବାଦଶାହ ନାଚ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଲାହାଣ୍ଡି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ କରି ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇବ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।